کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا. تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ بھائی. تھوڑا سا ملزم، آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ. اتہا اگر پوچھی بیٹھو اتہا پوچھی بیٹھو، پھر ادھر آتے ہیں. 2 سوال صاحب، اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی، آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ JUI اور پیپلز پارٹی بالا کر اتفاق رائے پر پہنچے ہیں. کیا کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے، اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے ہے تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا ہم نے بھی بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں. یہی سوال انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا، تو جواب وہی ہے جو بلاوا صاحب نے کیا. بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے، نون لیگ کیوں نہیں سرگرم؟ آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو، یا آپ کو کوئی ڈائریکشن کی اس طرح؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی، اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے، تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. obviously اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا. اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے، تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا. ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا صاحب، آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی، اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ PTI بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور مستقل طور پر یہ ترامیم منظور نہیں؟ پہلا سوال آپ سے. دوسرا، چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے، اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے، جہاں تک تو
आप दोबारा कर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें मुझसे। आईनी तरमीम में जाहिर बात है आपका जी। इससे इत्तेफाक हो गया है, हाँ, लेकिन तो- आपने शदीद मुखालफत जी, की मैं थी। ये करता हूँ। 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप राजी हो गए और पीटीआई आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसौदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं। और हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया। उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसौदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका ये कहना था कि हमने आइनी मुसवदे में इत्तफाक़ राय के करीब पहुँचे हैं और इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि कोशिश करेंगे कि आइनी तरमीम मुतफ़क्का तौर पर मंजूर करवाई जाए। ये कहना है मौलाना फजल रहमान का। उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ से कल मौलाना फजल रहमान मिल रहे हैं, हमें भी दावत मिली है, हमारे इत्तफाक़ राय के नतीजे में मज़ीद इत्तफाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। अपना घर जब तबाह होता है तो खुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है। लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं, अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। थैंक यू। एक सेकंड, किस बात का जवाब दे रहा हूँ मैं? जल्दी में क्यों शुरू करें? और मैं जल्दी में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 2006 से, तो 2006 से जो इंतज़ार करते करते 2024 तक पहुँचते हैं, वो आदमी तो जल्दी में नहीं होता। हाँ, आज भी अगर 1-2 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तो मैं इंतज़ार करने की। तहरीके इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप उनका साथ देंगे, लेकिन आज इत्तेफाक हो गया, तो आपने पिछला मुसवदा था उसका आज भी मुस्तरद करते, तो आपने कहा उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो उसको रिलीज नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि आप धीरे सियासी जमातों को जो अभी आपने इत्तेफाक किया मुसवदे पर, धीरे सियासी जमातों को उस पर इत्तेफाक करवा देंगे? इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो तजावीज़ जिस पर हम गौर कर रहे हैं ये उनसे मख्फी नहीं है। हमने उनके सामने अपना जो तजावीज़ का खाका था वो उनके साथ शेयर किया था, और हम मज़ीद भी उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं, और अब जिस चीज़ की तरफ इत्तेफाक कराया जाएगा वो भी हम उनके सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरे ऐवान का कॉन्सेंसस हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मेरा ये सवाल है कि चूँकि 26वीं आईनी तरमीम महवर है या जो बुनियादी नुकता है वो वफाकी आईनी अदालत, मैं उस पर आ रहा हूँ माइक की तरफ मैं आप बात करें, मैं अपना माइक फिक्स करता हूँ। बुनियादी महवर वफाकी आईनी अदालत है, तो आज के ड्राफ्ट में ये तो समझा जाए ना कि आप और मौलाना साहब वफाकी आईनी अदालत में तो मुतफिक है ना? आज के ड्राफ्ट पे ये समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान साहब का जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं, हमने तो एक इत्तेफाक राय पे पहुंच चुके हैं। उस इत्तेफाक राय, उसका सेंसस का बाकायदा उसका शक्ल क्या होगा, उसका अलिफ बे पे फुल स्टॉप कॉमा क्या होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के साथ साथ दूसरे जमातें भी इसी इत्तेफाक राय पे शामिल हो, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम मिल के इस कंसेंसस डॉक्यूमेंट को अपने असेंबलीज के थ्रू पास करवाना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, आप 2006 से इसका वेट कर रहे हैं आईनी अदालत का, लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी मसाकिल जमहूरियत है, उन्होंने भी दस्तखत किया था, इमरान खान ने भी किया था, लेकिन क्या बात आ गई कि ये सारी जो सियासी पार्टियाँ हैं 2006 का जो मसाकिल जमहूरियत का आईनी अदालत का जो आपने बिल तैयार किया था
उसकी मुखालफत क्यों कर रही हैं? और मौलाना साहब क्या फाइल हिस्सा पे आप तैयार हो गए आएंगे अदालत का जो चीफ जस्टिस बनाने के लिए, ये भी ज़रा बता दें। अपने सवालात मुख्तलिफ ज़ावियों से बार बार न कीजिए। आप जो चीज़ हमसे कहलवाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं एक बात ज़रा रिकॉर्ड दूसरा करने के लिए कह दूँ, जमीयत उलमा इस्लाम वो मिसाक जमहूरियत का दस्तखती नहीं है, ये बात ज़हन में रहे। बाद में बहुत से फोरम्स ऐसे आए कि जहाँ पर जो रेजोल्यूशंस पास हुए इंक्लूडेड बाय COD, क्योंकि वो हमने मंजूर किए हैं, तो ज़ाहिर है जिस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग COD के अपने आप को पाबंद समझती है, हम भी अखलाकी तौर पर पाबंद अपने आप को समझते हैं। तो ये कॉज जो है ये कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी का अब ना रहा, मुस्लिम लीग नून का ना रहा, बल्कि इमरान खान, हम सब लोग जितने भी मुख्तलिफ मौक़े पे इकट्ठे हुए हैं और फोरम पर करारदादें आई हैं, और उसमें COD जो है ख़ास तौर पर जब लंदन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने बुलाई थी, तो उसमें भी तकरीबन यही है कि COD का उसमें ज़िक्र है और हम सब मौजूद थे उसमें। तो ये चीज़ मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उसूली बातें जो मुल्क के लिए होती हैं, जमहूरी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को, आइन की बालादस्ती के लिए, तो ये अच्छी बातें हैं। एक ज़माना था जब हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे, तो उसमें एक इत्तिफ़ाक़ राय हुआ कि इख्तिलाफ़ राय करेंगे, गिराएंगे नहीं एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम निज़ाम चले और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। बाकी जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, क्या उनसे भी आप ही बात करेंगे या मुस्लिम लीग नून हम सब क्या PTI से भी कोई राब्ता मौलाना साहब के जरिए? हम सब वैसे बाकी सियासी जमातों से आम तौर पे बात भी करते हैं। इस आइन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो तजवीज़ है उस पे अपने नुमाइंदे के मुख्तलिफ पार्टीज़ के पास भेजे हैं, सिविल सोसाइटी के पास गए हैं, मैं ख़ुद बार एसोसिएशंस के पास तो किया हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सवाल है, हमने जो हाई पावर्ड पार्लिमानी कमेटी बनाया जिसमें तमाम सियासी जमातों को बराबरी की नुमाइंदगी दी, वो इसलिए हमने सोचा कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, एक मुनासिब जगह होगा जहाँ अगर वैसे तो आम तौर पे तरीके इंसाफ हमसे तो हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बात करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इस फोरम जबकि मौजूद है तो ये फोरम के थ्रू हम एटलीस्ट कम से कम वहाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनके साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं, इनके तो बात मुसलसल चलता है। और ऑब्वियसली अगर इस पे PTI कंसेंसस के लिए ओपन है तो मैं भी चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब उनको कायल करे, बिकॉज़ इससे मैं तो हमेशा से ये समझ रहा था कि PTI को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए और जो उनके ज़ाती इश्यूज़ है या सियासी इश्यूज़ अपनी जगह, वो जो मुल्क के मसले हैं उस पर अपने इनपुट ज़रूर दें। तो अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनसे इनपुट ले सकते हैं तो उसको मैं वेलकम ही करूँगा। मेरा सवाल मौलाना साहब ये जैसे आपने भी फरमाया कि पहले वाले मुसलमान पे एतराज़ था और मैंने उसको पहले भी मुस्तरद किया, अभी भी मुस्तरद किया, तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि आपको उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपको एतराज़ था और अभी भी है। और मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि ये बताइएगा कि सच टेक्नोलॉजी है कि दीगर जब स्थापित हो जाएंगे आप उसको जारी करेंगे अपने ड्राफ्ट। आप देखिए है मनाने में कामयाब हो गए, इन्होंने
मेरा कत्ल किया है या मैंने उनका कत्ल किया है, मैंने उनकी चोरी की है, उन्होंने मेरी चोरी की है, उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैंने उनको नुकसान पहुंचाया। दोनों अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग उनकी शनाख्त है, अलग अलग उनका मंसूर है, अलग अलग उनके फोरम हैं, अपने फैसले हैं, और सियासी जमातों में इख्तिलाफ के बावजूद मुल्क एक है, कॉज एक है, इत्तेफाक राय पैदा होती भी हैं, इख्तिलाफ भी पैदा होते हैं। तो आज अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तिफाक किया है तो वो एक मामूल की सियासत का हिस्सा है और ये रहना चाहिए, ये हमारी सियासत का हुस्न है। हम इस सिलसिले में चाहेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन सब मिलकर एक आईनी तरमीम की तरफ जाए। आखिर 18वीं तरमीम भी तो हमने मिलकर की थी, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी सबने मिलकर की थी। और जब आइन बना था तो उस वक्त भी तो तमाम पार्टियों ने मिलकर आइन बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि उस आइन की रोशनी में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले से पहले सदर पाकिस्तान थे। और उसमें मेरे वाले साहब शरीक थे, खान अब्दुल वली खान शरीक थे, प्रोफेसर गफूर शरीक थे, चौधरी ज़ुहूर इलाही साहब शरीक थे, महमूद अली कसूरी शरीक थे, और बलोच रहनुमा उसमें शरीक थे, वज़नजो साहब उसमें शरीक थे। तो इस तरीके से उस ज़माने में भी कुछ चीज़ें वो होती हैं कि आपको तमाम पार्टियों को मिलकर सोचना होता है कि वो मुल्क का मसला होता है, वो किसी पार्टी के ज़ाती मसाइल नहीं हुआ करते। तो आज भी सूरत हाल जब ऐसी बनी है कि आइन का मसला सामने आ गया है तो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना ये तमाम हमारी मुहिब वतन जमातों की एक ज़िम्मेदारी बनती है। और मैं सोचता हूँ कि हमने जो पार्लियामेंट को कमज़ोर करना, आइन को कमज़ोर करना, मुल्क को कमज़ोर करने वाली जितना मवाद उसके अंदर था उस सारे को हमने अगर निकालने में कामयाब हो गए हैं तो फिर यही बेहतरीन सियासत है और यही मुल्क की वफादारी की अलामत है। चेयरमैन साहब ये बता देगा कि आपकी नज़र में तस्मीम नरीन इत्तेफाक राय से कैदी नंबर 804 को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और ये भी बता देगा ये जो तरमीम है ये 25 तारीख से पहले जो है पास नहीं, उसके बाद कोई मैं डेडलाइन की या ऐसे कोई बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जहाँ तक पीटीआई का क़ियादत है वो पीटीआई की मर्ज़ी कि उनको ज़रूर अपने कायद से तो वो पूछना चाहेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पीटीआई के साथ इस वक्त वो कुछ मुख्तलिफ रहा है। हमारे नुक्ते नज़र ये अभी तक ये रहा है कि पीटीआई मुस्बत सियासत के बजाय कंसेंसस पैदा करने के बजाय वो रुकावट बनती है। बट उम्मीद ये है, एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि न फजल रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न बिलावल जरदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, न नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, न इमरान खान के फ़ायदे और नुकसान पे हम सोच रहे हैं, हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान पे सोच रहे हैं। तो आप सहाफ़ी हज़रात के भी ज़हनी सतह इतनी वसी होनी चाहिए कि मुल्क का फ़ायदा और नुकसान आपके मद्देनज़र होना चाहिए और इस सवाल से ज़रा गुरेज करें। दो मुख्तसर सवाल थैंक यू। दोपहर से वेट कर आप अस्यूम करिए कि मैंने ये जवाब दिया आपका सवाल। आप कर्नल भाई फिर आखिरी वहाँ से लेके तमाम स्टेक होल्डर्स को एहतमाम में लेने का फैसला किया गया था, इसी सिलसिले में आप वकला के पास ले गए थे, लेकिन क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इस हवाले से एहतमाम में लिया गया है? क्योंकि वकला की जानिब से मुल्क की तहरीक चलाने के हवाले से ऐलान किया गया है तरमीम। अब मैंने तो ज़रूर वकला से, लीगल फ्रेटर्निटी से, सिविल सोसाइटी से, सियासी जमातों से इनपुट गुफ्तगू वो तो चलता रहा, मज़ीद इनपुट लेना चाहेंगे। जहाँ तक कोई मूवमेंट के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये अपना पॉलिसी है कि एक दफ़ा हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से वकला का बात सुना और अभी तक भुगत रहे हैं। तो अब इस बार आप इस बात का माफ़ी मुझे देंगे कि जबकि मैं ज़रूर इनपुट लेने के लिए तैयार हूँ, तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों ने एक गलती की और ब्लैक कोट और ब्लैक रोब की धमकी में आके 19वीं तरमीम पास करवाया, वो गलती में चाहूँगा कि हम फिर से ना दोहराएं और मुल्क का मफाद के सोचे। अगर वो कंसेंसस के थ्रू हम आइनी तरमीम करके सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेके आइन साजी करके जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं तो वकला का हक है
ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا ان کے خلاف جلوس نکالے. یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے 2 جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ہمارے ہیں, اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے مفاد کے حوالے سے. تھینک یو. تھینک یو. کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹی تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کرتی؟ 2006 سے 2024 آگے آج تک آپ تمام لوگوں کو اس کے تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کر رہے ہیں؟ ایک تو No, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش, ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من, لفظ و لفظ, فل سٹاپ, کما, ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں. یہ جن وکلا کے پہلے بات کر رہے تھے نا, ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح, اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا, جو قانون میں, آئین میں پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے, وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا. ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی, مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں, مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا, نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا. آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں. تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے, جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے, وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کو بہت شکریہ. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں, اس نے بس کنکلوڈ کر دیا. دیکھیے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے, یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے, مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے. وہ اخلاقی معاہدہ جب جمہوریت کا آپ تصور کریں گے تو جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے. لہذا جب بھی کوئی ایسے مراحل آتے ہیں, جیسے آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے, کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا, پھر اور مسئلہ آ جائے گا, تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس اخلاقی معاہدے کی طرف بھی دیکھیں گی کہ یہاں ہم نے کن باتوں پہ اتفاق کیا تھا, تاکہ اس مسئلے کی طرف پہنچنے اور اس منزل کو حاصل کرنے میں آسانی ہو. تو یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے, ملک میں سیاسی فیصلوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے والا اخلاقی معاہدہ ہے. جہاں جہاں ہمیں وہ یہ تعاون دے سکے گا ہم وہ تعاون حاصل کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. وآخر دعوانا تھینک یو. بہت شکریہ آپ سب. مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس, ان کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے جو بل پاس ہوگا وہ ہمارے اتفاق سے ہی ہوگا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 2 پارٹیوں کا ڈرافٹ ہے جس پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی. جو مسودہ مسترد کیا تھا وہ آج بھی ناقابل قبول ہے. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا. ان کا ایک بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دعا گو ہوں کہ اس مشن میں مولانا صاحب کامیاب ہوں. امید ہے جو بل پاس ہوگا وہ ہمارے اتفاق سے ہی ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو یہ ڈرافٹ پاس ہو اس میں زیادہ سے زیادہ جماعتوں کا کنسنسس ہو. ان کا جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے بارہا دعوت دی گئی پی ٹی آئی کو, لیکن کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا.